Dito lang kayo minum ako na rin po. Ano ba ito? Ano ka ako minum? Buibo ako eh. Okay, lahat ko yung magkakabi sa akin. Kabla. Ha? Ikaw na dyan? Running time pre ah. Running time. Three points. Score 3-2. Score 3. Pasok ba? Oo. Two point. 6-5. Pasok ba? Hindi. Eight, 5. Ten seconds, shot clock. Ollie. And 8. All na all. Ten.
12-13. Tira! Tres. Labang ng dalawa. Labang ng dalawa. Sila po yan. Oras, pre. Tabla na. Oras. Oras, 5 minutes. Stop time ka? Ha? Stop time ka? Mag-stop ako naman. Lumabas. Oh, kung stop, kahit lumabas. Oh, malulugi kayo. Tataka ko, 6:45 na rito eh. Running time mo lang pre lagi, kahit foul. Sasayang, malulugi tayo sa oras yung iba. Tumira ng tires. Putang ina. Nagdilim. Bang. Wah. Tres ba? Ah. Wait, 1:15. Tira ko yan! Bang, bang! Tatlong sunod sana, boss. Push, push! Anim ang lamang, anim. Last 2 minutes and 50 seconds. 3 points. Nice pass! Venga! Puta na, puro 3-pointer ah. Tingis na naman. Nice drive! Not counted ba? Last 2 minutes.
20-20. Oras, pre. Last 1 minute. Thirty seconds. Twenty seconds. 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pumelo ka pa. Malagdag ah. 26, 20. Patay ka, kasama ko to sa my day. 22, 26. Yan, tapos na tuloy mo dyan. Yan. Pumasok ba? Oo. Ano, tapos tuloy. Ten seconds shot clock. Dinukot. Oras, pre. 6 minutes, 10 seconds. Meron pa ba? Wala na, no?
Lakas na Andrew ah. Favorite. Score 36-26. Last 4 minutes. Lumulubag. 38-28. Last 3 minutes. Gitna. Two minutes and 30 seconds. 2. Score 38-30. 38-30. Lamang sila po yan ang walo. Kaya pa rin. Last 2 minutes. Oh. Pasok parehas. 40-32. Last 1 minute and 20 seconds. Forty-two, 32, 10. 40 seconds. Twenty seconds. Ten seconds. 7, 4, 3, 0.